أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين وزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر خير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين بعد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله jomba sale mi tay kasal kan manje e kasalaket islami kasalakan sallam abonya walio ayno muhammadu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin regon jatiwo anyolu alinu atumbe o aynam ustaz dawda tamba et jamaati semata ahmadiya e jawlo pour mi mikenu jaat wajaw mi bedi kakurakan islami e jawmlon dibu kanal mo kani karamu sorawye emtene wattin tut faamite sankenum furim fan manje wawnu yoyto no man met furim fukila babate waw la kom tin pour man ngola wole no la jaat wala kan manje karegom ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam meti babaji way mi tay ñure gis e ñuro la pour mu ngonu kanuma pour mu ngonu wola den pour mu ngonu kana bu kan manje kajebe kan perfect kajebe ka kan ka complété puisque toute fanu manji wabajun ka folom bu man u kanja wajebe baje aw pop mo kane mi te barege wottin waw kane de ñuri di wottin c'est pour mu ngonu manja jamana la jaat di tano mam jaat di wala comme sunkara yolla metu wa may mi ter rek yone
kutiba alaykum siyam emite kallu kan sunge kama kutiba alal ladzina min qablikum ni me kanun ka folom di muyu la allakum tattakun tikodi kam kan ka jebe pak furima tan fommi fonom emite ka sanken di kana ka bajum bigte wata bajum bigte wakane derek meti pour bu kana kan manje la allakum tattakun tikodi kam kan ka jebe pak tiko mbiji pak den eselu sen sunge ni me selon ka folom babaju wa baji moka na rek watin ay se yisen bu beur waw kane mi te de baddi bu beur bu kila di wata yan manje mi te gangam adam alayhi salam di bu kana ko wala pour manku kop e mi te cep di go fata wono son wan manje wan iblis di kayo nga ko wala kom mi di wo nambuka na kola kujaw ku katum wan kula kom diwo man ku jaw ku nokenu dibru nga beti iblis den no jarabay jawlo ndiku ci la yoko daga nya yoko jukum ko sirumpun si tikeur histoire ya baake bare jawlo jabe ko mi bege histoire ci la bari jawlo jaw pour be senu leti exemples c'est témier pour nikema di ngondi kanto begte bolo di sumuto wan manje wanya de banolale en si jaraba san manje sanya di ula par rapport manoma bo me ko be mi te yolla eno tin yono bu beure ban manje bo adam alayhi salam bu kana ko rego metti bona fimenum fanga fola o de aseka ola di groupe yola nan ku jukum metti ula ko surum pon sticker wa kam man ku jum yum pon sticker es way mi te e bat nya di waawun watin pour beka karandi bu kana kayma kono bu kana kati muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa bajum ko wala koli kan manje ka folom nani wa zaitun po kankan korim kan manje ka karandi wa fumak histoire ya baake ngolanti jumbe ka sankena kol yo ñebar pi expliquer waawon di zaitun temi pour manji ngolan ji wono li kawmil yakilun bu kana ka bajum bigte manku ngolan ko wonor nuha alayhi salam nana wonko bu kana kola nana inni da'awtu qawmi laylan wa naharan falan yaridu du'a illa firara bu kana kum mom ni wonki won fukara tulara ko mom ku yin kaw ko bu kan ja teme wa inni kullama da'awtu lahum litakfir lahum jalu asabiahum fi azanihi wa astaqsaw siyabahu wa asaru wastakbaru istikbara nano sanani wonki pour manku joku tubi di aw panku ngawni na wali kurdi wo sawoli manku jaw khuru kale noro karukal noro ke jutuinje summa inni da'awtuhum ziharan ni wonku jahara summa inni alantu lahum wa astaqtu lahum israra putoni wonkin secretement bare toujours di kulatum den zeytun nane mite wala lon kalluba kan manje melami puru tentame puru fatiyay yokoy migenu me sukay tu de migenum ubara woli tu man kammi bu sana ban nuha alayhi salam nala kola ko wat ya baake om di bu sana di melam bu sana bo baaje yoko be wati kanak ñeku sen ken ko ne 3 mois om do ken ko ne plus que ça den wafa mawja ko bo histoire yan man japio e nakate nun kele bona manku jaw pour ma man bo est ce que yentame loy ban manje bo melam mu lebo ba melam bo melam yoyon den kele bona nanku jaw ndu ko baglom bu beure banko rek nya zeytun katoja koli bo wo kamidi jo zeytun yo pop eyisen tangayati nuha alayhi salam di wabajum bukana kola inna fi zalika la ayatan liqaumin yaqilun pour ka sanken bukana ki wekte manku wono buku tukan pinenya boji wabaji wan manje punition e kila yo mi tere yo pour man bukana kati muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko man meti ko engol ne pajade ko kila pop nane wotori sinin wakanna waqtur sinin katun tur sinin Musa alayhi salam to emite sankerun dakila den pour mengo neyi sen meti bukana kati Musa alayhi salam emite sen furi Musa alayhi salam
ma ja sanken bu kana kola na yisi si miracle sa jupoy bara bu kana ket Musa alayhi salam ku saymu yegit man toujours ku opposé o joko kan si yanka kat sa jupoy si jawdi bu kana ket Musa alayhi salam wo po turi sinin toto pour mulom pour mambu kana ko wala ko man meti furima fan manje famite sankene nyadi muy pour Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sanken fo kana kan manje ka folom me gamindi kana ka folom di ku cira bara bu kana ko li ku yete nor ku janti nor wo kane mite de seni jarabay andu de konte u jarabay kila yone bo wa hazal baladil amin bare suke uyu e sukyan manje tranquillité e sukyan man ya protéger e sukyan man ye katiling yono yema yono me sukyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jebe pour lay wani fele unya wono me felati imam Mahdi Masil Maud alayhi salam an manje o jalo bega fulka kawumbula kaw yek kila kolo na fetulu yekte wolo na yisu wa memitere go Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yisu personnalité ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nike Mahdi kan leti mante muy be kan bu kan ka jebe kala ko dika sanken kep bar panji lakom di fum furim fan manje feti mitay di Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wana kato jendal ko ne wa hazal baladil amin e sukiyan manje buña e sukiyan manje tranquillité e sukiyan manje nema e sukiyan manje anji warne ji kanto biekte bolu katu ba wajebe purubo yono me suketi ayma yono me suki am ya Ibrahim alayhi salam ngallom Ismail alayhi salam bet yoy suke kila o jawjadi genesi o jawto genesi yono ancien testament pu jaw tok to bible fayere dek meti ku ñila keti Ismail ko man ku cine paran en paran fulenkin famille di jaziratul arab en di genese kilometer dek meti Ismail alayhi salam pa baj ku ñi ko naw ñendi ku gaba ku ñila ko naw ñene gabarak mtp barak e barakandi ku ñila keti Ishaq premier après pambe barakandi ku ñila keti Ismail jawdi ancien testament di encore de Genesis pour tok do frimafo mo kane alquran de ñur wana sankelom Adam alayhi salam di wana sankelom Nuha alayhi salam di wana sankelom di Musa alayhi salam de ñuru meti wa khazal baladil amin e sukay yono e sukay an manje yet ka tilingal e sukay yono me sukay an manje ya jebe ka jit ma kew yek kanak e sukay ti ruhaniya den de ñuro Imam Mahdi Masil Maud alayhi salam nane gi manji meti paran yoydi jasiratul arab en jasiratul arab boku ñila ket Ismail alayhi salam ku cinum emtene wala kad kalakna al insana fi ahsanin taqwim anaw wali batte pero yo ka baj fu jum fan mani fo kuy mum di ku jumak summardadnahu asfala safilin apena la ko di kala bantay e kane wo summakila ka trompe orak jokko kutorak ka keliyek e rege war manji weti ka temorak ka korompak ruto summardadnahu asfala safilin après na jom allah ngi noro bolle go ka jallo afama timie encore tan la composition ya folay wakanu sankenamo wonon jaat ula ko ba won kare ula ko non ko ba ketami tay andu ula ko non kunyila kati Muhammad sallallahu alaihi wasallam andun ula konon kuntum khayra ummatin ukhrijal nas mu konon kanaka koy mu kanku prelondi bu kanak bari ji fetul si jike solo ji kitindi oro jandi ku kitindi wu anu ji kitindi oro jandi kitindi kiken ji jiker ma muy jombo me jaayeno di wa muy jombom derege di muyu di ma muy yakari oro meno est-ce que nannam diwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katum kato yami tew merege wala kad kalakna al insana wa hadha al balad al amin e sukeyu yore suke tranquillité yo jebe ngale tranquillité di dunya yo jebe ngale ke tilingal di dunya yo jebe ngal den anage di pour lebo on senenya al hala yola nimme senunya watin nimme senunya wa zaitun nimme senunya wa turisinin yonu wa hazal baladil amin mo ka ni ñoro di bible ci funa fogo la ka sanke nda sirfo mamma ka opposé om diga yi sen meti mano samina meno njaajola
I am very proud to be Jola. Suma su momok eni kankan ana kontanye te nu yite te ubandambo mikanu ma Jola simply kantu hana Arab fang imam beka na Arab fang e mange yumbom yono mikanu ma Jola e I am very proud for that one njel mi fam mi kontanye mikama Jola ko wano sani fang en suma sum pour mirno dia Jola mo kan njom baregi nane i gorit bible fang katum bible yo c'est pas pour inje wakane mi te di wona toutefois yen ngi fimu derek Muhammad u fimu jawalis ibonglim den jiker wani bonglon ka folon di aw c'est pour mo man mi ka folon mi te selli sen forim den forim fukila fu sensen toutefois no bajum problème la ngi bible o jikeru do pour juk meti e mi te 5 kurin ku kila den de 5 di alquran de regi al hala ya bajum di kanaka folom de regi bu me kani meno pour mu manji meti manosan manjebe kaneno référence ya yono toujours wa no jike ka folom di aw mu jike ci livre soli toutefois no ignorer so aw be sof ni ka folom man sof met ulu koyme bu kanak mo kane mité de senoli wure mo kan toutefois no jone ko sof met aw no koyme kan jommi manji la koy rek aw no baba erreur den pour kan erreur pour la ko di erreur en pour ñeku ci erreur sa jupe san manji soy mité jebe ka contract aw den wani pinu nya wonom امتني ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم امتتتب انو ديفو جوم فن ماني فا كويموم فا تبم فا جاكا فن ماني اكزامبل يتي انو سنا جوكو نا كوبيتو بار انا كلا لانغنو كان لا نياكان انا مانجا بايتي اكزامبل يونو كو مسلمان دي وان توجور جي كيتي ndi yoro jandi bi gi kiti ndi bu ka tamji yakar yoro toujours meti muyuji fam manji sete en tamji yakar yoro toujours me muyuji kanka bukana ke bukana kete mitay en tamji yakar yoro meti muyu ko surtout ula kan may ka karangum ka jupe ko di erreur kan may ko karangum alqur'ane e karanja banyali sof met ngemi karanya alqur'ane nginya wonu san wumbo mite kafar junube sumbo to te may mite rega dal alqur'ane e ulen jabet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana rege Fatima nane Fatima wanne wakili ukobe miteya uribene miteya unyese miteya urok ukanora bindandi fanga fiya ti ko mite de bonketi katunje fanga mi ngonti garanti fanga fumbom c'est pour exemple bu kanakan manje kambon karibe no lak manku baju yegi met antambu jiki yoro yoko sof meti aw boroko biya bu pakeni de miteya aw nya aw kare aw ana sete wakan na sal yogo kum no law wakan na la ko di bacara bena cete c'est pour muyu kan manje kayinum di injaan manja won ko ma karangaw mbi wonor inna fi zalika la ayatan liqaumin yaqilun uyu taman sedet bu kanaka bajum bu yekto pour may ko wonor nane illa allazina amanu fok bu kanaka mani kayinum ciep ko ngolenu ku lewul karnom ko be jewum di funya foli di semba yoli di kajuka koli surtout toutefois anaw bu kana ku tebenom emtewne bo fa amma al insani iza mabtalahu rabbuhu bare anaw nene mi te jarabo ja fa akramahu wa na'amahu de bunya o de nemawo fa yaqulu rabbi akramani fanane njemi te bunya wa amma iza mabtalahu rabbuhu bare فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني أنا ونسى متى جرب يوم ميرونجنو دي بكانك دي سنو نفلي دي كانوا أنا نمانجي نرسم كانك جوكون دي كبونيو فيقول ربي أكرمني أو توزولي سومت إنجي متى بونيو فكلي يولو met memite bunya nga bunya kila mi sofo di bukana kan manje kono mi di ko wala nya fam makane a tromper ay bukana dan toute fa njarunga fa ngoy bajum bukan kumbom spécial kan manje ko kaje njani ngar intervention yoli ku kutu jani nga intervention yoli ku lus jani nga intervention yoli to te mani jume di contacter mi te yumbom nene uma taliba umbom uma karandi nga umbom bukko bukana kumbom kon nya ayma way Muhammad sallallahu alaihi wasallam nane hani Fatima
anyila ti muhammad ono manyila ola akka akute pimin kanyana kola sariya so foso bare ja alofu njamoro na baba essentiel man ya jupoe yedi pour mankan o protection yeta moro yoyda kila pa kajenu banja moro pa protection o kadum kana be koli meti wama o de moro namni mo kanane fa amal insan iza mabtalahu rabbahu bar ano non samite jarabiyom fa akramahu de bunyaawo wona amahu de nemawo fa yaqulu rabbi akramani fanane njemite bunya banja walmite bunyo mo wono c'est pour ma bunya ba tefera betemite wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu banasa ne sofu jarabio me sof harjayola o fo bol ko ma sal domite fa yaqulu rabbi ahanani fanane mite njeddoyam jiker kana bunyam bukan mutum muka mo me yesi tonne set sibange de tepe sulube san may sa bakas omba sunge jaat on man kula ko ndibu kana kan manje ka juutun ko man ko fintoy of tale alede ngo narambe na hani okon on ba protéger bagodo bola dina ma protéger bu kana kay mites karfam dakila moy amori moy a patron a businessman a kana weekend buko tout ko man ko bloquer bagodo boli ban manje ba fam man bu juupoy di bankes pour kajon ku ci la di dimbe ay woli wa ko wonor de ko batte fera bete mitay est ce que ko baji gere foka foli kajom yo tuena nambi sunkara yano sungenya mo kana mi tene sunkara c'est pour nje mi tene sungme mu ngon nu wolo nje mi tay mamba charab ngone mburi pour mo manji meti a patron awdi ana baytum tukok di ba charab di same time heure ko ne ko bo di ba charab pour mankani begit mu wonor am ba charab buriem un an continuellement awan manji c'est pour un mois seulement mba quelques heures mankan aw kabri pour ngore 6h du matin be 19h kep 19h30 kep petok aw mu fume den mamba cara bu kila pour mu ngonu konté woro di bankam bu sofum kan manji wata simi wata e mit bede mit o wale de ko be on sa kan dia sikile sala baje masi rewor pour mangon na jakel en tout cas eni pa jaken elwe janda jake yo pankan fet ela nye baj ma jakento ngole nu korewut mu jaw nom sikile c'était lwe sanku nom nya di marché mu jaato de sukenu ju bu kana kan manje ka galak mu rambeni balletu kan ayeke nu magasin yi a kammi a merati sukey a kammi a patron ayte sukey awan ku jumenu fu juma fan manje fono begodo tu tobo wojem banku ngalon pour manku cha manji rambeno de bukana ka bajtum nu corrompe bo encore mu compte kan manje kanji namundi aw parti kanji namundi aw programme kanji namundi aw courrier mu katum bo bukana kan manje kay mitere gum ji rambe bukana kan may ka bajtum wafo e wonku ta musulman e wonku ta chrétien aw e wonku ta juifo e wonku aken bari yone abajtum ji rambe ku miskina ko patron mutumbu kami binyona way bu kana ko man ko finte hôpital ko ngola ko korkore baje ordonnance yoli ko korkore be kane éco yoli pour man ko ngolen ko man ko sumto ko wali boko warne ko sonteni ka do jawja sunja no 50000 75000 100000 wana war mu cham pour mu ngonu kan éco e way bu kana ko man ko finto bagodom na ngar bo 100000 francs awuna sangoro nanga 1 million awuna sangoro nanga wan manji way mité firenum awon ba kane wo bay bu kana kete mité ko ba jarabie neuf la yoy mais mité dank e denkene e dankene e karafa di aw anaw a misilmaw awa misilme façon yano e bo fok le temite yiya awa mo garde neufle way dimbaye temite ba jarabi fok le yiya awa mba ngare dimba neufle ya mite jarabi me karafayo awa mba ngare murudu yodi sega ket bu kanak awa mba ngare murudu yodi frede fet duniyay awa mba gime fu yaka fiya fe kajom way mite yone allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah bu kanakat may ko purni neufle di burga be temite kama sal habba an batat sabu as-sanabila fi kulli sumlatin habba kankani exemple ta wanya jaw ma wax bu sunab ma fokinde flut fokon di pour prinu ko jappene wona tok du gaba o jappene wona tok du gaba suili bu tumbo mu konkam si jebe ko prin la yonom ni exemple ti awa rambenum afam ma gale di aw
mo ka nane illa allazina amanu fok bu kana kan men kay nenu kooku moo leen ko comprendre ceeb métti jannati wo maali arjana yete mite bagudo boolyo wano mo kara nora ke bagudo wa aw be woji nye mo kala pulalla be kuri makan manje kanula regalen jaat pour mu manja métti laylatul qadr khairun min alf sahar naka feti laylatul qadr fofu ko me ko len ko na wili den funak fikila nyes fu nyesaji wati yano sani mo kani karango funak fokondi ku nakak nene baynama rajulun yamsi fi tariq na nyala ko me jadi burngap istada alayhi atas bazana li buriyom fo wajada biran na bajume kolon na dikume kolon fa nazala na walonde kolon fa saribana ranum summa kharaja bana pulum fa iza qalbu yalkhasu ene yo majume yo me seblu yo ba yandete min atas di baranam kala amino nane lakad balaka haza qalb baranam susuf eneyo allazi kama balaka minni comme ni mam suf min jeno fa nazala bira na wala me kolonge fa hamila kufahu na kanu ndi kasanta kola melam marum lokon di butuma bola mani tolo ka purum fa sariba kalbe ene de rano yo ka pogn de continue me jalio e mitay de kafarium su junube sola tuf naf kila fono lelatul qadr yola den funaka fe lelatul qadr yiya leti bekala ko be kim ceo leti bekala ko be rammel maboli kemo le bekala ko funak foko ni ko bala barab jawlu koy makob memite ku len ko na wili lalla balem ko bedi wanu regalam di kasal ya ko la fu ngon ti ko lewla rewor di wan manje way mite karafam di ñana walla mo kane bu kanam jomba safew fanfan jomba salewo jamaat zamta ahmadiya c'est pour ihya islam sahih wa ikamat shariatul islamiyya karongana ke islam yan manje setay dika jumena ke sharia yan manje ya mitay e karfam du mamma mu mañ meti furim fema fa jupam fa famman fu jupae fa nurege ndika saliakiya nena furima fan manje fa famman fu jupae dika di ekobet anawe mite mbaka saliakiya fanu famu rege don fonom fema fonom Allahu akbar yoy fam meregi dika saliak anosan lako jaka saliak none Allahu akbar na puiten ka saliak jandu den ka saliak pore Allahu akbar na puiten ka saliak kuban pore Allahu akbar jandu no ken ka saliak nya so kataso muno ken aw baragara bakara be ko ban fati aw rogo ja Allahu akbar ya yet subay nu reg yo sinya no ñendi siga ba jandu kan salam alaykum Allahu akbar den o joja be di salfana kana kan nafila sona si baki nu reg Allahu akbar sinya ka banan di si baki nafil ya sinya ka banan di si baki nu salfana ya sinya ka banan di si baki nu jebe rek Allahu akbar den nu jo karang ka banan di si baki u benen ja ka banan di si baki bankam bukan ku gaba di trophée yi den bukan ku gaba di trophée yi rek la u benen ja lan saray ka banan di si baki res pankan bukan ku feji di unyan di si gaba kabirin subay yoko be alan saray den aw jalo sali fitre nu sali sa folas nu regal Allahu akbar si ñena bu tinken di si feji jante nor jakde ni ke ma pi kat be fele so tout nu ngonu jaadi firma fet Allahu akbar bu tinken di si feji o benen jaadi bu kanku feji di ñan di si gabares panka mutumbo bukan ko baki diw ñan den bukan ko baki diw ñan u benen jaaw ñan di sigaba panka mutumbo pankan
bukan ku baki di unyen u benen jaw nyen di si gaba pankan ceme di si gaba wama wakanu murek Allahu akbar mi tede kan di ka saliyat tanotan purek Allahu akbar c'est pour mu ngon man meti emite kele kele toute femme la ko mbeka roga no emite kele ne Allahu akbar subhana rabbi azim Allahu akbar waaw kaane c'est pour mahi rappeler meti que kele façon yano bukana wono ren demite yiya en que kele kanu bukanu répéter en demite yiya en que kele kanu bukay mite mang pour mahi rappeler di wati yano sani den aw yow calculer comme si salwata san mangi sa complétem ok e amma me won ken won lan kata katu wama asan ku ndamo naji ya yisom di place yang uiten téléphone pour mankan toute fan won ko ngonu jamora inshallah oni jimeji kaytina ko le mo kan wetu jamora jak ñe won ku japp jamora su jade mi tay den Allahu akbar oyo e yisen yeti babaj way mi te may karapele ko fiya kandi salwataay firma fa famman fu juupeedo fonam Allahu akbar acci mawlo le okon nane nanawi to mo jo mo kan Allahu akbar ni nawi yaw gabaraw be ko be mi te yiya est ce que nu fi wonu regnya woto pula ko tranquille pour mu ngon nu jolle no de mi te yiya ba toutefois Allahu akbar wi la ko to ndibekte biya pour jum e jumeti ba jumera et pourtant pour jawto kew bantu wan jumummi mo kanum toutefois non mi dika saliyak emite karapale mankan Allahu akbar yoy warne seni beytem beti emite kele yanaw jolle nornya aw fangu man ke kele faso yane bo de ke kele kila koku wanu ko kan bette be mam kan tranquille bla ko sur place pour mu wonu jamo de kila yanu wonku nya Allahu akbar wotanan kami firma fu kila nanu sanu jaw mbeka sujudi ak pour Allahu akbar c'est pour tanu rogo mu met babaj fulim fanu reglo balen ke bete mi teye kele nanu sanu la muy taw jum no ne Allahu akbar no rabu sami Allahu liman hamidahu wanga sami Allahu liman hamidahu e mi te janjam ammo be salayol yo furima furemmenen fono rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi e aymite rabbana aymite mbom lakal hamdu aw kilun kasalak hamdan kasiran kasalaka ka jupa tayyiban diku set mubarakan fihi diku baj barake konon kayma aw barake toujours Allahu akbar la ñu rogo berege Allahu akbar mo kana kimo nan tanu jumum wanne wono nu woro mami tere gom inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin liqaumin yakilun dan di suratu anday ni mamam be jin furba fan maya berege di emite one njekate ba kumba samane di yentame tanaw junya ni rillotom babaji wani manje nanu gebe jumeto nen ti lako nyataade bay wemte man karo e jiku naaj si kilometre sona bu tumbu sani katu di duniye di kilometre sona bu tumbu sani katu di rabo da samane di kilometre sona bu tumbu sa katu di njeri yentame tata ni junya wane mbo merege Allahu akbar yo est ce que bekte bu mbom est ce que bekte bu mboy pour lo c'est pour mo magn meti important c'est latu cadre c'est war new jom mu ñess yo war new finto mu ñess yo war new kunteler mu ñess yo war new fimo mu ñess yo war new ñess yo di ka wono rakiya c'est pas kala ko be kim emtikana mi tian man jaram benen wala ni man set men bu kan ken ko man kurno man funya foli furiye di ngeni mi reganya ni ma funya fe kafira ka furi undi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ko mera gile malaganam jikkat corruption e jikkat te bunte bu kana pour intérêt yumbom yan manjew kana jalatu kadr mu ci may ko bala bu rab nu leba ba godo di table inje posay mo kanyom pelle bi yoy war ne kan man lelatu kadr kan fu nak fokon fakane wala abdib kana man ko jaw kula ko man ko cim fe ko bala bu rab ban ko bayte mi te yoli ko bayta bonya woli ko rew to wan manje wo kilum pour ngi sef nakaw fo inji an manja organiser wa kila wani baji ci ram de mitembo ukaranga tuku dakore ukaranga tuku fume ukaranga tuku manje meti
laylatul qadr khairun min alf sahar laylatul qadr ye koy mi akom memite ko len ko na wili bonu ge be bajjodi bala koy ci mucci muram melama boliyan cemo wota ji organiser de misras mambu kana ko ngon ko jolle de misras man ko be mite wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nane ay ma mangu be ko bete mite ay ma mangu be kane ittikafe ay to wata rinding yono ko kara ko naka ko kara ko na nyene kala ba ngakati sunkaray jito ko ko kampawlu man ngese mite yolo lanu be ke biya bedi allahu akbar pour man faman temedi faman titiye allahu akbar di si salwata sona fu tokay di salwata sona fu tokay aw anaw nu rege rek salwata di skabini subay yoko bedi safe signana 78 fois signana bu kanku fegi diw ñan di fu tok di si fegi bobu ka ko rege uli jiragon mon rege meno yono signana awanu rege di salwata sona fu tokay yono set farday nu rege rek allahu akbar signana bu kanku fegi di bu tinken di si fegi importance ye ma yakam memi teregi mo raka yukun yano sani jandu sujudi mulen yoko benanu jume nu rege rek signana fu torano waaw kane c'est pour muma memi te kele yoka nene inna fi kalki samawati wal arda katte bakade mita sama dientame diga fali ngora ko le fukara di tularay tanu jumme mi temma wano mo merege tanu jumme mi temma wano mo kawono rak tanu jumme mi temma wano mo mekane antan jumme mi temma na puito to wano gebe jaw kan mo kane bu kanam laylatul qadr e cenceng e nyes fu nak fan manje fan anu san war new jum nano jalo ja beri nafilay di farday unamo suja tu yo nafilay usalija kabrin di nafilay beri farday yar manje nafile janni be safe jannu sali safe pour sali ukam allahu akbar sona cheme di sigaba pour signana cheme di sigaba subay au sali fajre di suba sali subay di nafila yo tout pour sali signa pour rek allah akbar signana cheme di sigaba den na bu jalo mukan nafila yan man yono wa min al-layli fata'ajjad bihi nafilatan laka fukara war no to mukan nafila yiya unamo di farda tu pankan nu nafile nu urede allah akbar di emite ungarja pour fulenga di fulenga pour rek signana 21420 pour rek yo di fulenga signana wili suidi kabanan di yokon diskeme sona si baki di signana kabanan di fulenga fanu regam allahu akbar den est-ce que baytiga importance wa kan mité de ma mais rappeler toujours allahu akbar c'est pour aw anam mbawla bu kanam warna winina mité en warna layna bikte bo lade mité di war manje wala seneolam pour be ko be yolio ujuja mité de rek kontum khayra ummatin ukhrijal linnas muy jonom kana ga koyma kan pour londi bu kanak c'est pour may rappeler wunya yi jante watini wa zaytun wa turi sinin mtenu wa hazal baladil amin mo kan jaat wala koke mu jolina andi kayan manji yakanum important pour mu ngonu fiuma do mité yolla pour mu kon koba do mité yolla pour mu ngonu ngesa do mité yolla malegen bu kan ka jupe ko wono metti corona kankan furim fan manji fete rek kep mtkamte tankawla masbo yolo ni merege meno mtkamte wunola wan manjum wonon ka tanka keti masibo yeti manku sata ndi masibo yolo eno mtkamte wala ka suma keti duniyay mtkamte protéger duniyay tudi wan sawanu kana wajak taw
emte kamte yam fola di mas bu sen manje mi di wekte walla di mas bu sen manje pro lotum di mas bu sen manje pour lom banjanu la ñu ngarayo kana intérêt yolla di mas bu yanu sen manje la fa mo fabriquer am pour mo ngonu bajadu intérêt yolla de la ban kan mas bu yolla emte kam do tout emte ya manje sauver be sauver wala di mas bu skila jomba safe o fanfan jomba sale o fanfan en jomba duo o fanfan emtone لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين أو ديكري محمد صلى الله عليه وسلم نوانكم بكنك بدي إسلامي نوانكم أبا بيت وانو ساني أبايت غودي أبايت أرمي أبايت فناسيون يامي يجيبه جومي داكلا كانت يا أو تشيبو أبولو مومانا إنجي ميتي بولام بدي موي pour mi sanzi jike solo uso bukana ka bajum neufle di ka bajum connaissance di ka bajum armée balen ka boli di ko jumum pour manku terewo fu ma fu tam fu kan yo ko kore mo kanun jaat ka salimit keum ak buka ko raja aw mos wan o ma sankene wana baje njoro ma patron kana ka baytu waf katu muhammad sallallahu alaihi wasallam na jawlo jodi bukana ma baytu waf na sankeni manku latum jaat duniya tu ak lay wonken sallallahu alayhi wa sallam woto arega malegenam na kolya pour bekari bor katu wawma tut fanu kolim karigiri tu malegenam lati won jiri bo darega malegenam en banjari giri tu malegenam na ba semba yemak mo kane wala ko gadi lailatul qadr wala tu utiwora mu nyesa mite yolla mu lawa mite yolla mu kuntu ngade mite yolla mu lokade mite yolla katu manta an duwa yola jabim wala ko jamu ko bin jamoro an manje njono ma ustaza sanke nenya man bin ngel lawe mite mambe mite yam fu duniya di kan nge fam mi triande bu kana kan manje kanu lakom nge fam mi bunte bu kajene bu kana kan manje kanu la forum en nge fam mi temem bu kana inje way mi tem mawndi wane latum wo tunje ngonti fojul bar inje wono marunga wolo am manjum alqur'ane est ce que wono inje o memite pambe ab duwa yingo mambe yam fu mo muyu kan manje ka banjutu ka manjutum bandigi la ko ndika manjete manji fiu me ulu manjut gi fiu mun ka manjum medi ko ko je ka pakena keti moyo manji sacrifier pour ko cila ka bonketa kolo emite ngone yam fu ko duniya ka to muyi kono kana kayine num leku karanga kono kana kayine num kuyne ine ni mo man kanya nyeni ine baleti ngewono mayine naw njomba regew muy ko manji fiumu muy ko bari benew malgré yi mama meti ku moro nan sanu sangi gone he ku moro panko bujola ku karanga fanko mama ka karantu fanko mama meti ku moro ko nyaawri bali ke barwan ko midi o ledi malegen uli ku karanga wono midi o ledi malegen e muy ka karantum muji wanu ngi jum manji lawle mite to gode yam foli mo ka de mite ndal kane ikra fu ma fa fola bu karang bi ismi rabbika karim kar sakete mite iya allazi kalaga an manji attetum kalakal insana min alaq attetum anaw de kololay ikra wa rabbuka lakram karang kate mite iya cencen be manji yo jawlo fu karanga kanora mikela pour mu ngonu baj wete mite yadi ko karanga kiya pour law jamite ni ko ma mite pe sauver on dunia di aw allazi allama bil kalam allama al insana ma lam ya'lam kalla inal insana la yatka ana toujours o ka wono meta akila na kanka nan manja free na kanka anan manja kane indépendant kan toujours kala ina insan la yakka ana toujours o ka wonor metakila na legeno o ka wonor dia kila wan manje wo leda kila mo kana musulman muhammad sallallahu alaihi wasallam na musulman e judor mi ta palo musulman toutefois nu jikeru ma pali aw nu man wan manja kala manjito ka ta jukutu wami di bola ba aw nu jujuk aw nu prino wata ula kan manje karego mu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikara comportement yakko kana kolla
ula nu baja bay référence yanu manje nja sankeni nya nja ahmad yan imam madi masin maud alayhi salam oni fiumum anni fium ni fium meti se ahmad bamba anni fana et ku musulman keti sénégal tout c'est ahmad bamba c'est ahmad tidiane c'est nyasen di lion isa lion buku tubu kana ku woliye kete mitay wan ku ngallo lam exemple klaw jikira jadi ku cila jaat si ahmad tijani u jikira jadi ku cila jaat mu kana wan ku kanum wonun jiketi muhammad sallallahu alaihi wasallam mo kane man kan ula be ka ketaya u ketaya sunsum di ula mu jiker di se ahmad tijani mu jiker di se ahmad bamba mu jiker di se u jiker di bay ñas mu jiker di isa layen bugu tu hanu jike ya di suntu badi olla la ko mbabe pour juk référence yola par rapport di india sanke de nya u jiker jab kana ko kila tu ku mama baba di loson sanku senola san manje niken mawge jaw jiker man ko rong meno po jiker 7 meti ula jat wano ma boy rongay est ce que mi tedi muhammad sallallahu alaihi wasallam mba est ce que pour posa yolla di kare saket ande wono man arungaw mo ka ni regu amal insani za mabtalahu rabbahu bar anaw nanu sane mi te jarabiyom fa akramahu me buñawo wana amahu den nemawo fa yaqulu rabbi akramani nane mi te nje buñam kalla balla tukrimuna al-yatim bam kana ku bonkete di ku sukodina wala ta'aduna ala ta'amin miskin ku wonore ribe karam meno ku miskina takuluna turasa akala lamma toujours ko riet intérêt me famme wakene jandi bu kana ku lew mo kane bu kanam wala ko ke mu jolle nan di lelatu kadre malegena monom fu nak fan manje wala tu war naw ñe safo ula tuwa na loka foglete miteyolla en ula tuwa na loka kuntunga de miteyolla nu manja metula mustukana indépendant ba ula dépendant de mitey dépendant di muhammad sallallahu alaihi wasallam o foy mitere gum de anda rawu stakna ana toujours ajuk meti ona kanka indépendant baraw man inna ila rabbika rujia aw be lañ bi bare miteyya wa no mbaka préparer sila fandam jëm ka jiduma ni ke ma karantum wan ngem bo merege wono mo jamme mano baka pratiquer bari nja karangum banni manji wane mo merege wuledi kadi boradi wa mitere gundi wa muhammad regum wani warne kan mo kana imam madi masin mawdali sanane he sukur rabbi azza wa jalla warno gamorde miteya warno sale miteya emitiya manji kama mansa tebom banna la ko fatena ya maha jikeri kharij asbayan katuwa tayrindin yan manje wanu ngese miteya aw be wonki binga bi nyele pio nge be wonki binga bi nyele pio anu njomba trouble njomba tapale di wata sunkaran manje aw bala koy baccara kuna kona ka banan diw nyen aw be ngese miteya di kuna ka banan diw nyen ni trompe do bu kanak aw be jaw be de miteyema inna ila rabbika rujia mo kalem tene kalla iza abu sirama fil kubur wa husira ma fi sudur o manju koku wombuli wamdi biekte biya mu jiker we ko ban mbanu jiker wamdi biekte biya ko bedanu bam nu jike mbujuk ku kanja ko wombuli wamdi fiya ka fiya pour mamet awon bodi erreur mbanjo bodi erreur o to erreur kila rectiferi ti kante jama ana regi met mu jenya no mo lati mo kala njomba safe o njomba sale o njomba duwewu meti wata yimbo bamban katung ka salakete mite chat ula tu kayni da kokon konom kayni nakete mite di muhammad sallallahu alaihi wasallam am te kam tewno la bilti be kayni nakete muhammad am te kam tewno la bilti be karnaket ku ñi laket muhammad am te kam tewno la bilti be te kane kala kaket di firma famite sen la kuntum khayra ummati wa kurjalin nas am te kam te kan la kan ka jebe ka bala fawor diko puñor diko buñawor diko nafawor ente kanam te rambeno la mu baña begte beti karibe nakete mi te kladi karibe nakete muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ko kadi jakali ente kanam te pour la jakala kila emite an manji rambenem be rambeno la me foko la jakal yanu sen manji am me tedi belen ko bolla usumto wanu jamale nya emte kanam te fokeni wadi barka bolyo emte kanam te an manji rambenem
be ramben ano sani antom de jute kila de ramben kasonte na kola manko sonia de rambeno ma koy malambe di dimbay wala ano sanan manje an gortum emte te tankawo ferenka gorora ke dimbasi boy kila emte kane mite yan manje ben duoy be yabola duoy anu sanu lawa yakam ni kayra duniyay de kan kayra nation ay de kan han kayra si bege san manje sambon karamba di sammi di sunaw di san manje sammi fatenay emte de ramben la wonu sani wan manje waje be ngal wala albalay emte kam se tankaw la waf kila ko balawew kayam fu di furim farusan fan manje fan regom fa jakot ji man met fo ka wonura kumbom balle di dineti muhammad sallallahu alaihi wasallam andu leg ba sankina bet imam madi masil maud alayhi salam andu jawlo bere go furim faje be yahu par pire go furim fa yahum katu wa may rek tu faja ande ta wonna man ma ana wonnu juko fa ñur be di kile ji mo fu ngonu juko akanka mon so yetu juko ñur ya di kile pu ngonu juko ka fo mame pamba sompi emte kare mi ti an man yaram benen be rambe la di barka be dem tedi barka be ko bonya kare bon rahmatal lil alamin